Mitsubishi? O yung limited edition? Ano sa limited edition? Tama. Malaki na lang tayo. Anim? Ano? There? Okay, let's go. Ang anim na. Nako, nagtatawa na. Malakas na mga to. Lasing na to mga to. Видишь, это маленькая микрозона, что виноград соли кауры. Каждый танк разъезд из холодильника и контролирует температура. Каждое вино есть своя температура, потому что это хранилище, да? Потом вот это красное вино можно пить, комнатная температура, а белое вино охлажденное. Ну прямо сейчас оба холодное, потому что это хранилище, да? Я люблю красное, тоже холодное, это на улице. Вот у нас есть грузинская шутка. Если переводить вино соли на русском, называется жена. А это вино сладкое. Hindi ka nilalamig. Ну, вино сладкое. Malamig. Вот это вино можно салатом, сыром, фруктом. This is a white wine, but this is a semi-sweet, okay? We call it Trishi. Trishi is a small village where it's growing the grape Soli Kauri. Every tank has a fridge, did you saw it? And this fridge controlling the temperature, and every wine has own, because this is a storage company, so we don't make a wine, okay? Here comes already ready wine. We just save it. So red and a white both will be a chill here, not in a room temperature. Because of the grape name, I know the meaning. Tagay lang. Thank you. Salamat. Salamat. Salamat po. Parang makakaubos yata tayo ng isang bote, ano? Mukhang lalabas ho lahat kami din ng lasing. Paanin na siya to. Okay, this is pure nature. You have So like a blood. like blood, yes. In Yugoslavia, they have Tokaj. Tokaj. No, little for Thank you Shot so puno. much. Masarap. Masarap to.